जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 7 जून 2024 शुक्रवार। आज दिन में 20 बड़ खबर रही है आपंपाई। जदि चैनल प्रथम कर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपन भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। आज खबर नंबर 1। 24 लड़ाई चरम विपर्यय। नवीन भावमूर्ति बंचाइबार चेष्टार बीजेडी। महासंग्राम में चरम पर्याय पर नवीन भावमूर्ति बंचाइबा चेष्टार बीजेडी। खोद सुप्रीमो नवीन आमको बिल्कुल लज्जा करने कथा नुहे कही दलीय नेता मनोबल बढ़ाइबार उद्यम करथिला बेले दलीय नेता भी नवीन को मसीहा भाव वितरण कर चली। हेले बीजेपी कही राज्य में वर्तमान ए स्थिति पर नवीन ही मुख्य दोषी। तो दर्शक बंधु आपण मैंने कौन भावुंट नवीन बाबू मुख्य दोषी कि नुहे आपण जाई कमेंट जल्दी लिखि दिंतु। खबर नंबर 2। प्रेस मीट कर स्पष्ट कला बीजेडी केउठी अछंती पांडियान। बीजेडी पराजय पर पांडियान दिल्ली पला जाइथिबा गणमाध्यम रे चर्चा होइथिबा बेले बीजेडी यार स्पष्टीकरण करिछि। खबरदाता सम्मेलन करी बीजेडी सस्मित पात्र गुरुवार सूचना देई कहिसंती नवीन को निर्देश रे पांडियान दिल्ली गस्त करिसंती। मात्र दलर विपर्यय पर काहेकि नवीन को सह नाहांती पांडियान प्रश्नर उत्तर रे सस्मित किछि कहि नथिले, केवल विवृति पढ़ी उठी पळाइथिले। एहा पूर्व बीजेडी संगठन सांसद प्रणव प्रकाश दास कही नवीन बाबू निर्देश में दल काम करे। नवीन बाबू छड़ा दलर आउ कहीं लीड करना। दलर नवीन बाबू सर्वोच्च नेता थिले, सबुबेले रहिबे। नवीन बाबू इच्छा क्या केतेबेले रखिबे क्या न रखिबे सेटा से निष्पत्ति नेबे। खबर नंबर 3। बालेश्वर भद्रक रे सुबिला प्रचंड शब्द, लोके आतंकित। बालेश्वर भद्रक वासुदेवपुर रे सुबिला प्रचंड शब्द। 1 मिनिट रे 2 ରୁ 3 थर प्रचंड शब्द शुभिछि, जहाको नै लोके आतंकित होई पड़िछंती। तेबे प्रचंड शब्द केउठु शुभिछि से नै कोनोसी सूचना मिली पारि नाही। खबर नंबर 4। लक्ष्मी बस रु हटिला शंख स्टिकर। लक्ष्मी बस रु हटिला शंख स्टिकर। एभली किछि दृश्य देखिबाकू मिलिछि मालकानगिरी और नुआपड़ा रे। गतकाली जाए बस गुड़िकर स्टिकर थिला, किंतु आज अचानक भावे लक्ष्मी बस गुड़िकर स्टिकर गायब होइछि। उभय पटे शंख चिन्हर पोस्टर नाही, बस पछरे मिशन शक्ति लेखा भी नाही। बीजेडी निर्वाचन पराजय पर एभली दृश्य देखिबाकू मिलिछि। एही घटना पर लोकंक भितर लक्ष्मी बस चालिबाकू नै द्वंद्व बढ़िछि। बस सेवा बंद हो जिवो कि बोली प्रश्न करिसंती। खबर नंबर 5। शेयर बाजार क्राश घटना। मोदी एवं अमित शाह को टार्गेट कले राहुल गांधी। लोकसभा निर्वाचन शेष होगा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्टॉक मार्केट ह्रास को नहीं नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह को टार्गेट करिसंती। जून 1, 2024 रे लोकसभा निर्वाचन में एक एक्जिट पोल प्रकाश पाइबा पर स्टॉक मार्केट जून 3 रे समस्त रेकर्ड भांगिथिला। जून 4 रे फलाफल आसिया पर स्टॉक मार्केट भुसुड़ी पड़िथिला। एही घटना रे जुग्म संसदीय कमिटी तदंत करबाकू दाबी करिसंती राहुल गांधी। खबर नंबर 6। सांसद हेबा पर कंगना को सीआईएसएफ जवान मारिले चापुड़ा। बॉलीवुड अभिनेत्री तथा बीजेडी सांसद कंगना राणावत को चंडीगढ़ विमान बंदर रे जड़े सीआईएसएफ गार्ड चापुड़ा मारिछंती। अभिनेत्री एपरी अभियोग आनिछंती एवं एठारे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दाबी करिछंती। चापुड़ा मारिथिबा सीआईएसएफ जवान जनक ना कुलविंदर कौर बोली कुआ जायछि। खबर नंबर 7। निर्वाचन सरिया पर हटिला आदर्श आचरण विधि। निर्वाचन सरिया पर हटिला आदर्श आचरण विधि। आचरण विधि हटाइले भारतीय कमिशन निर्वाचन तारीख घोषणा ठारू आचरण विधि लागू होइतिला। देश में लोकसभा निर्वाचन सरिबा सह राज्य उभय लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन पर लागू होइथिबा आदर्श आचरण विधि गुरुवार हटा जायछि। खबर नंबर 7। किए हेबो बीजेपी प्रथम मुख्यमंत्री, किए संभाळिबो ओडिशार शासन भार, किए हेबे बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा, काहा नारे मोहर मारिबे बीजेपी संसदीय बोर्ड। जून 10 पई बीजेपी तार कसरत आरंभ करिथिबा बेले मुख्यमंत्री चयन पई भी आरंभ होईछि प्रक्रिया। आसंता काली दिल्ली रे बसिबो दलर संसदीय बोर्ड बैठक। एथिपई राज्य रे बीजेपी रो किछि नेता को होईछि दिल्ली डाकरा। निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार एवं सह प्रभारी लता उसेंडी सह राज्य सभापति मनमोहन सामल एवं संबलपुर विधायक जय नारायण मिश्र प्रमुख दिल्ली जाउछंती। खबर नंबर 8। मोदी शपथ ग्रहण उत्सव में जोगदेवे यही सबु देशर राष्ट्रपति। लोकसभा निर्वाचन में भाजपा नेतृत्वाधीन जातीय गणतांत्रिक मेंट 293 आसन जीति तृतीय थर पर केन्द्र सरकार गढ़ा जाउछि। नरेंद्र मोदी रविवार संध्या 6टारे तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे। क्रमागत 3 थर प्रधानमंत्री हेबार मोदी द्वितीय भारतीय हेबाकू जाउछंती। पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू केवल क्रमागत 3 थर प्रधानमंत्री होइथिले। बुधवार एनडीए सहयोगी दल गुड़िकर मुख्य मानक बैठक बसी मोदी को नेता चयन करा जायथिला। खबर नंबर 9। हड़ागड़ा रे भाजपा जेडीयू डीटीपी हाथ में रही पारे यही सबू विभाग। भाजपा को सरकार गठन करने को मैजिक नंबर मिली नहीं, तेणु एनडीए मेंट चंद्रबाबू नायडू डीटीपी और नीतीश कुमार जेडीयू रो गुरुत्व बढ़ाई। यह दृष्टि रखी उभय दल केंद्र कैबिनेट रे बड़ मंत्रालय नेबा को दाबी करिसंती,
କିନ୍ତୁ ଭାଜପା ଅତି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଏନଡିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ଶଶି ଥରୁର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜୋରଦାର ରହିଛି। ଯଦିଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତଥାପି ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ଏନଡିଏର ସରକାର କରିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିଲା, କୋର୍ଟରେ ହେବେ ହାଜର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଜପା ଏମଏଲସି କେଶବ ପ୍ରସାଦ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ଭାଜପାକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏକ ଟିପ୍ସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସିବେ ତ ନବୀନ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫୁଲବାହାଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ବିଜେଡି ଦଳର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୋଷାକ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତ ନବୀନ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ? ଖବର ନମ୍ବର 13 ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଅଶୋକ ପରିଜା ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଇନଚାର୍ଜ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ପୂର୍ବତନ ଇନଚାର୍ଜ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଅଶୋକ ପରିଜାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନୂତନ ଇନଚାର୍ଜ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସମର୍ଥନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତରେ ବଢ଼ାଇଲା ଟେନସନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ 2014 ଏବଂ 2019 ତୁଳନାରେ ଭାଜପା ଏଥର କମ୍ ଆସନ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଡିଟିପି ଉପରେ ଦଳକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳକୁ ନେଇ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଝଟକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ପୂରଣ ହେବ ଅନେକ ପଦବୀ। ଦଶମ ପାସ୍ ସହ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ୱାଟର ୱିଙ୍ଗରେ ଗ୍ରୁପ ବି ଏବଂ ସି ବର୍ଗର ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜିନ ଡ୍ରାଇଭର, ୱାର୍କସପ୍ ଏବଂ କ୍ରୁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏସ୍ଆଇ ଠାରୁ ନେଇ କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 190ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrct.bsf.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ବର୍ଷା, ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ, 4 ଦିନରେ ଛୁଇଁବ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 19 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1745 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ବିଏସ୍କେୱାଇ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଟ ବଦଳିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ। ବିଜେଡି ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଏସ୍କେୱାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି କିଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଏସ୍କେୱାଇ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏମିତି ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ନତାଶା। ଲୋକେ କହିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗୁଜବ ପରେ ଉଭୟ ନିରବତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ନତାଶା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସମସ୍ତ ବିବାହ ଫଟୋ ରିଷ୍ଟୋର କରିଥିଲେ। ତେବେ ନତାଶାଙ୍କ ଏକ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟାଟସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ଫି 1 ଲକ୍ଷ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକାରେ ଜୁନ୍ 2ରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 9କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାର୍କିଂ ଫି କେତେ ରହିବ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଥିଲା କୋଡିଏଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।